बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करती रही। जब ख़बरें आती रहीं उस हवाले से भी आपको अपडेट किया। जो कुछ इस सारे प्रोसेस में हुआ, जिस बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद किया गया, उनकी बेवा जो है जवेरिया सिद्दीकी, वो जो बातें शेयर करती रही वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। अपनी लाइफ से मुताल्लिक, अपने बच्चों से मुताल्लिक, उनके बच्चों के भी जो बयानात के हवाले से ख़बरें गर्दिश करती रहीं और अफवाहों के हवाले से भी आपको बताया। इस वक्त एक बड़ी दर्दनाक एक वॉइस मैसेज तो नहीं बल्कि वीडियो बयान है जो कि मेरे पास आया जवेरिया सिद्दीकी का, और बड़ी तकलीफ़ हुई ये सोच कर के। एक पहले ही वो ख़ानदान इतने बड़े गम से और तकलीफ़ से गुजरा है, ऐसे में जवेरिया के ऊपर इस तरह के गंदे और घिनौने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, शर्मनाक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और अब इन शर्मनाक इल्ज़ामात को लगाने वाले जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब हो रहे हैं, क्योंकि जिन अकाउंट से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये वही अकाउंट्स हैं जहाँ से अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेनिंग की जाती रही थी, और उनके हवाले से गलत बातें जो है जिन्हें प्रोपेगेंडा कहेंगे आप, उन्हें करते रहे थे, ये वही अकाउंट्स हैं। और ये इतने शर्मनाक इल्ज़ाम है कि मैं कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए। एक माँ जिससे उसका मतलब समझिए कि अब ये अकलौता बेटा था, पहले एक बेटा शहीद हो चुका था, ये दूसरा बेटा शहीद हो गया, शौहर उनके हैं नहीं, बेवा हैं और बेवाओं के बच्चे हैं। और इस वक्त उस ख़ानदान की ही घर की औरत जिसके सर से अब चादर को छीना जा रहा है, उन्होंने बाकायदा कहा कि पहले मेरे सर का साया और अब मेरे सर की चादर को छीना जा रहा है। वो कहते हैं कि 23 को मेरे शौहर जो है वो शहीद हुए, हमारी खुशियाँ जो है वो छीन ली गई। अच्छा, और कुछ उन्होंने बड़ी एक्सक्लूसिव बातें बताई हैं, जो चीज़ें उन तक अरशद शरीफ साहब की पहुँची हैं, और उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, और कुछ ख़ास बातों की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। मैं आपको भी आगे चल के जवेरिया का बयान भी सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा सुनिएगा, क्योंकि वो बयान मुख्तसर सा है। उन्होंने बहुत सी बातें शेयर की हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक बड़ा ही गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मैं तो अपनी शौहर की इद्दत पूरी कर रही हूँ और ये मुझे अब भी नहीं बख्श है। इस इद्दत के दौरान हम देखते हैं कि उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो अपने घर से दे रही हैं, बाकायदा पर्दे में जो शरई पर्दा है उसको फॉलो करते हुए वो दे रही हैं। अच्छा, वो कहती हैं कि मैं अपना काम घर से करती हूँ, मैं दफ्तर से नहीं करती, क्योंकि वो इद्दत में है। और इद्दत में देखिए जो उनके बारे में बातें की जा रही हैं वो इद्दत में किस तरह पॉसिबल हो सकती है। वो कहती हैं कि अब मैं कुछ टीवी पे भी आती हूँ, लेकिन कुछ जमात के लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और मैं हर जगह जहाँ मुझे मौका मिले अपने शौहर पे होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ और उठाती रहूँगी। शायद ये मुझे रोकना चाहते हैं, पहले रियासत ने मेरे शौहर मुझसे छीन लिया और अब मेरी इज्जत को उछाल रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने घर से काम करती हूँ, मैं अरशद की शहादत के बाद कुछ काम मैंने स्टार्ट किया, पहले भी मैं करती थी और अपने शौहर के होते हुए मेरा शौक़ था। ये पहले भी अरशद ही हमारी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करते थे और उन्होंने हमें तमाम सहूलियात दी थी, ये सब कुछ मैं शौक़ के लिए करती थी, सहाफ़त मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है। अच्छा, वो कहती हैं कि अब मैं खुद काम करना चाहती हूँ, मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहती, मेरे बाबा का ख़ानदान खाता पीता है, अरशद ने भी सब कुछ हमें दिया था, लेकिन सहाफ़त में अपने लिए और अरशद के लिए करती हूँ। फिर वो कहती हैं कि लोग हमारे साथ हैं, बहुत से वकला ने हमारा साथ दिया, लेकिन जो अरशद के दोस्त थे वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। पहले 1-2 दिन बस, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई दोस्ती नहीं है, बस खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, कोई साथ नहीं देता। जिनके साथ अरशद खाना खाते थे, केक काटते थे, वो मुझे अब कहीं भी नज़र नहीं आते। अच्छा, अब वो बता रही है उन चीज़ों के बारे में जो अरशद की वापस आई, अरशद शरीफ साहब की, और जो चीज़ें वापस नहीं आई और क्या एक मुख्तलिफ उन्होंने उन चीज़ों में नोट किया। वो कहते हैं कि अरशद को, मैं आपको आगे चल के उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाएं वो भी बताती हूँ, लेकिन पहले ये सुन लीजिएगा। अरशद को चॉकलेट बहुत पसंद थी, मीठी चीज़ें, कुछ चीज़ें आई थी काफ़ी देर पहले कीनिया से, जिसमें कुछ चॉकलेट थी, मेडिसिन थी, किताबें थी, 2 डायरीज़ थी, लेकिन कोई गैजेट उनका नहीं आया, कोई कैश भी नहीं आया। ये सब चीज़ें अरशद के अपने लिए थी, कोई गिफ्ट नहीं था। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि जो कमेटी बनाई गई जिसने कीनिया और UAE जाना था, वो लोग भी मेरे पास आए, हमसे सवालात किए, मैंने भी उनसे सवालात किए। हम तो तमाम इदारों से मुकम्मल तावन कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों है। वो कहती है ये जो अरशद की मैयत के साथ हुआ, उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, क्यों रेस्ट हाउस लिया गया, ये वो सवालात हैं जो मैं हर जगह पूछ रही हूँ। मैं अरशद को लेकर बहुत वोकल हूँ, और लोकल हो या इंटरनेशनल मीडिया, मैं हर जगह पे आवाज़ को उठाती रहूँगी। फिर वो कहती हैं कि मुझसे मेरा शौहर छीन लिया गया, मेरी खुशियाँ छीन ली गई, अब प्रोपेगेंडा गलीज़ चलाया जा रहा है मेरे ख़िलाफ़, लेकिन वो इस तरह से मुझे रोक नहीं सकते। मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं अरशद के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगी। वो कहती हैं कि वो जिसने अरशद की मैयत के साथ सेल्फियाँ ली थी, हमारी सफ़ीर साहिबा जो वहाँ शूट करवा रही थी, उनके बारे में वो कहती हैं कि वो बहुत ही बदअखलाक थी। वो कहती हैं कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात जो है अब देना बाकी हैं। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली अरशद शरीफ की अहलिया के ख़िलाफ़ किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, अरशद शरीफ की जो अहलिया है वो जब से अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई है वो बहुत ही वोकल रही हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ बंद करने के लिए उनके ऊपर एक गंदा और घटिया इल्ज़ाम लगाया गया। उनके बारे में ये कहा गया कि वो तो इद्दत में है और इद्दत में ही उन्होंने निकाह कर लिया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उन्होंने निकाह ही किया होता तो क्या वो आके अपने शौहर के लिए इतना बोलती,
ایک عورت اگر نکاح کر لے تو کیا وہ اپنے گزشتہ شوہر کے لیے بولے گی جب وہ کسی اور کے نکاح میں ہو؟ نمبر 2 یہ کہ اگر وہ اس طرح کر لیتی، میں سمجھتی ہوں، میرے خیال سے آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ اگر تو انہوں نے نکاح کر لیا ہوتا تو وہ کم از کم ارشد شریف صاحب کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ چھوڑ دیتی یا کم کر دیتی. لیکن جیسے جیسے ان کی عدت کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی آواز جو ہے اور بلند ہو رہی ہے، وہ اور زیادہ میڈیا پہ اپنے اپیرنسز شو کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کی آواز کو خاموش کرایا جائے، کیونکہ جیسے جیسے ان کی عدت کے دن ختم ہو رہے تو وہ ظاہر سی بات ہے بڑا تکلیف دہ ہے یہ، لیکن اس کے باوجود وہ ٹی وی کے اوپر آتی ہیں. انہوں نے عدت کے تمام جو لوازمات ہیں، یعنی کہ جو لوازمات تو معذرت کے ساتھ جو عدت کی تمام تر ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھایا، بڑے اچھے سے نبھایا ہے، باقاعدہ پردہ کیا، گھر کے اندر رہی اور گھر کے اندر ہی رہ کر وہ اگر کسی پروگرام میں شرکت بھی کر رہی ہیں تو اس کا مقصد جو وہ بڑا واضح ہے، اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو، ارشد شریف کی شہادت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. وہ بے شک شہید جو ہے وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاتھ سے رزق پاتا ہے، لیکن اس زمین والوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کچھ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو بتانا ہوتا ہے، حقائق کو سامنے لانا ہوتا ہے، تو وہ کر رہی ہیں. ایسے میں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر یہ عدت کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ خاموش نہیں ہوتی تو ان کو خاموش کیسے کرایا جائے. عورت کو میں آپ کو بتاؤں کہ چپ کرانے کے لیے جو زیادہ تر گھٹیا لوگ ہیں، جیسا میں نے جب 2000 کیس کے اوپر رپورٹ کیا تو جو گھٹیا لوگ تھے انہوں نے مجھے خاموش کرانے کے لیے پرسنل باتیں جو ہے کرنی شروع کر دی، کبھی میری فیملی کے بارے میں، کبھی کچھ، کبھی کوئی جھوٹے ویڈیوز، جھوٹی چیزیں. اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہا ہے، اور یہ جو جھوٹے لوگ ہیں اور گندے لوگ ہیں اور لوگوں کے نام بنانے والے لوگ ہیں وہ اس وقت سب ان کو سمجھ رہے ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ کتنے برے لوگ ہیں. اور لوگ اگر ان کا چینل دیکھتے بھی ہیں ان کی وہ ویڈیو صرف اس چیز کے لیے کہ دیکھیں آج وہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طرح جویریہ کو خاموش کرانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ کریکٹر اسیسینیشن ہے، اور یہ انہی اکاؤنٹ سے کی جا رہی ہے جن اکاؤنٹ سے پہلے ارشد شریف صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ اتنا گر گئے ہماری سیاست میں، جہاں آئے روز لوگوں کے سکینڈلز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی پرسنل ویڈیوز، ویڈیو لیکس، اور یہی طریقہ رہ گیا. میں نے اب نوٹ کیا ہے کہ انہی پارٹیز کی خواتین ہیں اور وہ خواتین ہو کر خواتین کے بارے میں اتنی گندی چیزیں جو ہے ان کو سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس میں پھر خود ان کا اپنا کردار کتنا خراب ہوتا ہے. اب ذرا سنیے گا کہ ارشد شریف کی اہلیہ نے کہا کیا ہے. وہ میرے حوالے سے کمپین چل رہی ہے، اور یہ کردار کشی جب سے ہو رہی ہے تب سے میرے شوہر ارشد شریف کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. پہلے بھی کمپین ہوئی نومبر میں، ایسی کمپین ہو رہی ہے جس سے میرے خلاف جو ہے وہ مذہبی جذبات کو ابھارا جا سکے اور گندے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ میں اس وقت عدت میں ہوں اور میں مکمل شرعی عدت کر رہی ہوں. پہلے ہی اس ریاست نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا ہے، تو اب مجھ سے عزت سے جو ہے وہ جینے کا حق جو ہے وہ مت چھینے، اور بےکی ہوئے میرے سر سے چادر کو جو ہے وہ مت کھینچے. بہت افسوسناک ٹرینڈ ہے، اور مجھے یہاں آ کر ایک تردید کرنی پڑ رہی ہے یا اپنے عدت کا ثبوت دینا پڑ رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، آپ ادھر سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر آ کر ان کو اپنی عدت کا ثبوت دینا پڑ رہا ہے کہ میں عدت میں ہوں، بتانا پڑ رہا ہے اپنے منہ سے. اور یہ گندے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ جن کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، اور وہ شاید اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ ایک دن ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک دن وہ بھی مٹی میں مل جائیں گے، ایک دن وہ بھی اس دنیا سے کچھ کر جائیں گے. لیکن نہیں، کچھ لوگ فرعون بنے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے یہ سب گند کرنے کا، لیکن ایک دن حساب ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرماتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ ضرور. بس ان ظالموں کی رسی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈھیلی کی ہوئی ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.